Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah dievakuasi ke luar negeri di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dengan Iran. Sejumlah media Israel menyebut bahwa Netanyahu diterbangkan ke lokasi yang dirahasiakan. Mungkin banyak yang tidak menyadari bahwa langkah-langkah Iran ini bukan semata-mata balasan terhadap serangan Israel. Beberapa hari setelah perang berjalan, kita mulai melihat sisi lain dari serangan Iran. Ultimatum mereka kepada warga Israel agar segera meninggalkan tanah Palestina menjadi titik balik dramatis. Bukan hanya serangan militer, tapi tekanan psikologis yang sangat kuat. Iran menjadi negara pertama yang berhasil menembak jatuh jet tempur tercanggih milik Amerika. Dan kini, juga menjadi negara pertama yang berhasil membuat warga Israel meninggalkan tanah jajahan. Warga sipil yang biasanya merasa aman, kini mulai panik. Mereka tahu, tanah yang mereka tempati bukan milik mereka. Mereka tahu, jika rudal benar-benar jatuh di situ, tidak ada perjanjian Tuhan yang bisa menyelamatkan. Puluhan tahun tak ada negara yang mampu membuat warga Israel meninggalkan pemukiman ilegal. Tapi kini, dengan satu gerakan strategis, Iran membuka jalan itu. Bahkan laporan terbaru menyebut, lebih dari 60.000 warga Israel telah meninggalkan wilayah utara karena serangan Hizbullah. Kota Kiryat Shimona kini disebut sebagai kota mati tanpa penduduk. Yang lebih mencengangkan, beberapa warga Israel kabur ke Prancis dan ditolak. Video yang beredar di media sosial memperlihatkan mereka diteriaki warga lokal. Mereka tidak diinginkan di sana. Dunia mulai bersuara. Dunia mulai sadar. Israel juga mengalami krisis internal. 2 juta lebih warganya telah pergi. Puluhan ribu bisnis tutup. Gangguan mental menyebar. Tentara cadangan mereka melarikan diri ke luar negeri demi menghindari wajib militer. Bahkan, Netanyahu, sang Perdana Menteri, dikabarkan melarikan diri ke Athena di tengah gempuran Iran. Kini pertanyaannya, apakah ini adil? Ataukah ini karma sejarah? Warga Palestina diusir dengan senjata. Kini pemukim Israel diusir dengan rasa takut. Inilah perlawanan baru dari Iran. Bukan hanya rudal, tapi strategi dan diplomasi yang menggetarkan. Dan dunia menyaksikan. Sebuah video viral di X menunjukkan warga Israel yang melarikan diri dari Tel Aviv ke Prancis, usai serangkaian serangan rudal dan drone Iran sejak 13–14 Juni 2025. Namun menyedihkan, ketika tiba mereka justru ditolak warga lokal, diusir dengan teriakan kembali ke negerimu. Michel Colon, analis politik Prancis, menyindir. Penderitaan warga Palestina tampak tanpa harapan. Israel tampak kuat tapi kenyataannya berbeda. Semua fakta mengonfirmasi keruntuhan Israel. 1000 soldats réservistes ont affirmé que la poursuite de la guerre ne sert pas les objectifs déclarés d'Israël et met en danger les soldats et les otages. Ils ont été soutenus par 250 réservistes de la fameuse unité de renseignement 8200, appelant à un changement immédiat de la politique de Netanyahou. Plus de 1800 universitaires ont signé une même pétition et des centaines d'écrivains aussi.
Des rapports de l'armée indiquent que plus de 100 000 réservistes ont cessé de se présenter et selon un expert, le gouvernement aura un grand problème pour continuer la guerre. L'économie aussi est fragilisée. Selon Channel 13 israélienne, 1700 millionnaires ont fui Israël en 2024 et aussi, selon YNet, 8300 travailleurs du secteur technologie de pointe. Israël est confronté à des crises économiques de plus en plus graves que vont sans doute exacerber les tarifs douaniers de Trump, et Moody's Investor met en garde contre les énormes risques politiques d'Israël qui ont fragilisé son économie et c'est confirmé par le Fonds monétaire international, le FMI. Résultat, selon un sondage de Maarif, 60% des Israéliens voient un réel danger de guerre civile en Israël. Et de l'autre côté, malgré les coups sévères encaissés, le Hamas a, selon l'armée israélienne, beaucoup recruté et compte à présent 40 000 combattants. 3/4 des tunnels n'ont pas été détruits. Aux États-Unis, le nombre d'opinions négatives sur Israël a augmenté de 42% à 53%. En Europe, tout ceci montre l'importance de la bataille de... Di daratan Israel, krisis semakin parah. Sekitar 60.000 warga mengungsi dari wilayah utara karena serangan mematikan Hizbullah yang menguasai kota Kiryat Shmona. Pemerintah menempatkan pesawat komersial di Siprus dan Turki untuk mengakomodasi pelarian warga. Dalam negeri, lebih dari 2 juta Israel meninggalkan negara, 46.000 bisnis tutup, dan 60.000 lainnya kolaps. Gangguan psikis dan friksi sosial menyebar. Bahkan tentara cadangan memilih kabur ke luar negeri agar tidak mengikuti wajib militer paksa, sampai ada tentara menangis di Bandara Ben Gurion. Perdana Menteri Netanyahu pun dikabarkan menyelamatkan diri ke Athena, meninggalkan Israel yang sedang hancur dihantam rudal Iran. Kini pertanyaannya, apakah ini keadilan sejarah? Atau hanya karma dari pendudukan puluhan tahun? Inilah strategi ganda Iran. Menghentikan serangan Israel ke Gaza. Mengusir warga Israel dari wilayah pendudukan tanpa perang total. Bukan hanya soal senjata, ini tentang kekuatan psikologi dan diplomasi. Dan dunia kini sedang menyaksikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini adil atau tragis? Sampaikan pendapat Anda di komentar.